الذي هدانا لدين الإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بنبي سيد الأنام، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحيون سنته وينشرون شريعته، ويصلح لنا ولكم الظاهر والباطن، ويجعلنا وإياكم ممن يتقونه سرا وفي العلن، ويجمعنا وإياكم بالنبي جد الحسن، ويكرمنا برؤيته في الدنيا وفي دار الآخرة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muqtar memulai tausiahnya pada pagi ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah agama Islam dan menjadikan kita daripada bagian umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mengikuti dan menjalankan daripada syariat dan sunnah kita Muhammad SAW, dan senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan terlihat ataupun dalam keadaan tidak terlihat sendiri, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya dan syariatnya Nabi Muhammad SAW. وفي هذه البكرة بكرة الجمعة خير كثير، إذ أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيها، إذ يندب الإكثار مطلقا في كل الليالي والأيام، لا سيما في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من الصلاة علي في الليلة الغراء وفي اليوم الأزهر. Alhamdulillah, kita berada di pagi yang penuh berkah ini, yaitu pagi hari Jumat, yang mana Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak bersalawat kepadanya, sebagaimana dikatakan bahwasanya sebaik-baik hari dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Begitu juga sebaik-baik malam dalam satu minggu itu adalah malam Jumat. Sebagaimana kita dianjurkan untuk setiap harinya untuk memperbanyak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka di malam dan hari Jumat terlebih lagi untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. يوم الجمعة هو يوم العيد للمسلمين الذي أضاعته الأمم من المتقدمين، فراحت اليهود إلى أنه يوم السبت وجعلوا عيدهم يوم السبت، والنصارى جعلوه يوم الأحد وجعلوا عيدهم يوم الأحد. وأما أهل الإسلام ببركة سيد الأنام أوقعهم الله على اليوم المبارك وهو يوم الجمعة، فكان كل أسبوع عيد للمسلمين في يوم الجمعة. هذا اليوم يوم شرفه الله من القدم، لكن ما وقعت عليه فيما مضى شيء من الأمم إلا هذه الأمة المرحومة ببركة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam, sebagaimana kaum Yahudi mereka mendapatkan sebuah kesenangan di hari Sabtu, maka Sabtu adalah hari raya bagi kaum Yahudi. Kemudian kaum Nasrani hari Ahad, maka hari Ahad itu adalah hari raya bagi mereka. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana Allah menjadikan kita hari Jumat adalah hari yang penuh barakah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, maka kita hari Jumat ini adalah hari rayanya umat Islam dalam satu minggu. Maka sepantasnya kita mengisi hari raya ini untuk selalu mendekatkan
diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. فتعظيم هذا اليوم من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. تعظيمه حتى كان لهذا اليوم أوراد خاصة وأذكار خاصة وسور خاصة تقرأ في يومه وفي ليلته، وتعطل الدروس لأجل هذه الأوراد، وتعطل الدروس لأجل الاشتغال والإكثار من الأذكار والصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا للإكثار من النوم والإكثار من إضاعة الأوقات. Maka mengagungkan daripada hari Jumat itu sangat dianjurkan kepada kita. Bahkan di hari Jumat syariat telah menentukan zikir-zikir secara khusus yang tidak kita temui di hari yang lain. Begitu juga bacaan-bacaan surah hanya terkhususkan ada di hari Jumat. Oleh karena itu, kalau pada zaman dahulu hari Jumat ini diliburkan sekolah-sekolah dan lain-lainnya yang kegunaannya diliburkan tadi bisa mengisi waktunya untuk membaca zikir, untuk membaca surah-surah tersebut dan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukanlah kita mengisi hari Jumat, hari raya Muslim ini dengan memperbanyak tidur atau memperbanyak menyia-nyiakan waktu begitu saja. فينبغي إظهار فضل هذا اليوم وتعظيمه، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. Maka sepantasnya bagi kita seorang mukmin untuk menampakkan akan mengisi mengagungkan daripada hari Jumat ini. Karena bagi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya paling afdalnya hari kalian dalam satu minggu itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku. قالوا يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا؟ كيف تبلغك صلاتنا؟ وقد أرمت أي بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa bersalawat, menyampaikan salawat kepadamu sedangkan kamu nanti akan meninggal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya para tanah-tanah yang ada di bumi ketika para nabi meninggal tidak bisa memakan daripada jasadnya para nabi-nabi. فلهذا ينبغي أن تميز يوم الجمعة، لأن كثير من الأولاد اليوم رأوا في بعض البلاد العطلة في يوم الأحد، ويعتقدون والناس يتحرون النكاح في يوم الأحد، والحول يتحرونه في يوم الأحد، حتى ظن بعض الأطفال أن يوم الأحد أفضل من يوم الجمعة، لأن أهل الإسلام لم يميزوا يوم الجمعة بشيء ممن يؤثر ويظهر تعظيم ذلك اليوم. Maka sepantasnya kita juga untuk memperhatikan di hari Jumat ini, khususnya kepada anak-anak kita juga, sampai-sampai kalau kita ingin mengadakan suatu perayaan, entah itu haul atau akad nikah, seharusnya lebih baiknya adalah di hari Jumat. Bahkan saking kita ini salah sangka, menyangka bahwasanya hari Ahad itu lebih sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan, karena itulah hari libur. Ya, seperti anak-anak menyangka, oh hari Ahad ini adalah hari libur, itu yang suatu yang mulia, padahal hari mulia bagi umat Islam itu adalah hari Jumat. يميز يوم الجمعة حتى في الأكل، ينبغي أن يكون أكل يوم الجمعة في طعام أفضل من أكل بقية الأيام، حتى يستشعر الأطفال والصغار والكبار أن هذا اليوم له تعظيم وتشريف عند الله سبحانه وتعالى. Bahkan dalam hal makanan pun, kalau bisa kita bedakan hari Jumat dengan hari yang lainnya, dengan artian makanan di hari Jumat itu lebih nyaman dan lebihlah dari segalanya dibandingkan hari-hari yang lainnya, untuk membedakan dengan hari yang lain, untuk mengagungkan hari Jumat. Ini karena mengagungkan hari Jumat adalah bagian daripada syiar agama.
فتعظيم شعائر الله يدل على تقوى لله سبحانه وتعالى. Maka mengagungkan daripada syiar Allah itu adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah. فلهذا كان أفضل الأوقات هي البكر. فقد قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها. ما هي البكور؟ من بعد صلاة الفجر، هذه البكرة من بعد صلاة الفجر، هنا البكرة بورك. فلهذا من أصبح واستفتح يومه بذكر وصلاة ودعاء وتلاوة للقرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد مضى يومه كله مبارك. وإذا دخل عليه رزق دخل عليه رزق مبارك. وإنه افتتحه بالنوم أو افتتحه بالإنترنت أو بقراءة الجرائد أو المجلات أو بمتابعة التيفي فإنه يصبح ولا بركة في يومه. وإن دخل عليه رزق دخل عليه رزق غير مبارك. Dan waktu yang penuh keberkahan ini juga adalah di waktu pagi, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, diberkahi bagiku, bagi umatku itu di waktu paginya, yang disebut bahasa Arabnya dengan bukra. Yang dimaksud dengan bukra di waktu pagi itu adalah setelah sholat subuh. Maka kita isi waktu setelah subuh itu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan membaca wirid atau dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melewati hari ini penuh dengan keberkahan. Kalau misalkan kita mendapatkan rezeki di pagi ini, di hari ini, maka rezeki tersebut ada keberkahannya. Bukanlah kita menyia-nyiakan waktu ini dengan tidur. Kalau sudah tidur, maka tidak ada keberkahan di hari tersebut. وأفضل بكرة في الأيام هي بكرة يوم الجمعة. فلهذا ندب أن يكون عقد النكاح في بكرة يوم الجمعة طلبا لبركة هذا اليوم يوم الجمعة، خلاف ما عليه العمل اليوم فإنهم يطلبون يوم العطلة. Dan sebaik-baik pagi dalam satu minggu tentunya adalah pagi Jumat. Karena dalam satu minggu hari yang paling afdol hari Jumat dan paling barokahnya ada di waktu pagi. Oleh karenanya disunnahkan untuk melaksanakan atau melangsungkan akad nikah itu di pagi Jumat. Tentunya dengan harapan dalam pelaksanaan tadi banyak keberkahan yang dia dapatkan. Berbeda di zaman sekarang ini banyak melangsungkan akad nikah di hari libur, di hari Ahad. لكن تجد في فجر يوم الجمعة أقل الناس في المساجد لأنهم يبيتون سهرانين ثم يصبحون يصلون الفجر جمع تأخير مع صلاة الضحى. Akan tetapi yang sangat diherankan sekali bahwasanya di pagi Jumat itu kita lihat orang yang sholat subuhnya sedikit, apalagi baca surah sajadah. Maka karena di malamnya mereka bergadang, akhirnya melaksanakan sholat subuhnya digabung dengan sholat duha. فلهذا خص فجر يوم الجمعة بسورتين، سورة ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كان يقرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة. فندب لنا ذلك وندب للإمام أن يأتي بذلك وإن لم يرضى المأموم. Maka oleh karenanya disunahkan bagi kita di setiap subuh Jumat untuk membaca di rakaat pertama surah Alif Lam Mim Sajadah, dan di rakaat kedua disunahkan untuk membaca surah Hal Ata 'alal Insani Hinun minad Dahr atau surah Al-Insan. Maka ini disunahkan kepada siapapun, entah dia berjamaah atau sendiri. في هذا الخصوصية لهذا اليوم جعل الله سبحانه وتعالى فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وأبهمها حتى يكون العبد دائما مستعد للطاعة للعبادة للدعاء
حتى لعله أن يصادف تلك الساعة التي فيها الإجابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي إلا استجيب له. Dan di hari Jumat ini ada suatu waktu yang mana Allah kabulkan setiap doa hamba-hambanya. Tetapi waktu tersebut mubham, tidak diketahui kapan waktunya. Tentunya itu ada tujuannya biar setiap waktunya, setiap detiknya hamba itu selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sesungguhnya di hari Jumat itu ada suatu waktu yang mana jika bertepatan doa seorang hamba dengan waktu tersebut, maka Allah akan kabulkan doanya. Ya, mudah-mudahan kalau kita isi terus dalam waktu ini dengan doa dan meminta taat kepada Allah, bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah kabulkan doa-doa kita. وأرجى ساعة لأن تكون هي ساعة الإجابة هي آخر ساعة من الجمعة، لأن سيدنا فاطمة كانت تعتكف في تلك الساعة من بعد العصر إلى الغروب على ذكر وعلى تلاوة وعلى دعاء وعلى صلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول إنها ساعة يستجاب فيها الدعاء. Dan paling kuatnya pendapat bahwasanya waktu yang dikabulkan tersebut adalah di akhir, yaitu setelah sholat asar, antara sholat asar sampai maghrib, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Aisyah, bahwasanya beliau mengisi waktu tersebut setelah sholat asar dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, berdoa dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan sesungguhnya di waktu ini adalah waktu yang mana Allah kabulkan doa-doa. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى في عصر يوم الجمعة بعد العصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. Dan juga pernah baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat setelah salat asar dengan 80 kali, maka Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. وندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة قراءة سورة الكهف، وفي يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف، سنة قراءتها ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan kepada kita untuk membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, baca sekali surah Al-Kahfi, dan besoknya di hari ini, di pagi ini juga disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. لماذا سورة الكهف؟ لأن ذكر في سورة الكهف أوصاف القيامة، ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة. Kenapa kita disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi? Karena di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan sifat-sifat hari kiamat, dan nanti hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. وأبونا آدم خلقه الله يوم الجمعة وجمع خلقه يوم الجمعة ونفخت فيه الروح يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وخرج من الجنة إلى الأرض الدنيا يوم الجمعة، واجتمع بأمنا حواء في جمع أي في مزدلفة يوم الجمعة. Karena di hari Jumat ini banyak terjadi kejadian sejarah, bahwasanya Allah ciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat, kemudian Allah turunkan dari surga juga di hari Jumat, kemudian terkumpulnya makhluk nanti juga di hari Jumat, kemudian Nabi Allah Adam berkumpul bertemu dengan Ummuna Hawa itu juga di hari Jumat. Maka banyak kejadian-kejadian yang ada di hari Jumat. هذا يوم الجمعة يوم شرفه الله سبحانه وتعالى وكان من أفضل الأيام، فلهذا كانت ليلة الجمعة من الليالي التي لا ترد فيها دعوة. Maka itulah keagungan daripada hari Jumat, dan begitu juga malam Jumat. Maka jangan kita sia-siakan hari dan malam Jumat, karena juga diantaranya dikatakan bahwasanya malam Jumat itu doa-doa seorang hamba tidak ditolak. ظهر في هذا الزمان شباب أخيار طيبين يحبون
أن يسهروا في الصلوات ويسهرون في بر الصلوات ويقولون حي في قلوبنا، ثم بعد ذلك يصلون الفجر بعد الإشراق أو يصلونه جمع تأخير مع الضحى، فذاك ليس حي في قلوبهم بل ميت النبي محمد في قلوبهم. ليس بر صلوات، هذه بر حقوقات. حتى تفوت عليك صلاة الصبح في جماعة، تفوت عليك صلاة الصبح فتخبش خبيث النفس كسلانا، ولو قمت لصلاة الصبح أو قمت قبيل الصبح لأصبحت طيب النفس نشيطا. Berbeda di zaman sekarang, ada sebagian pemuda yang di malam Jumat mereka menghabiskan waktunya dengan bersalawat, dengan mengatakan bahwasanya hayyun fi qulubina, karena banyak salawat tadi ada kehidupan di dalam hati. Sampai di waktu subuh, sampai tengah malam mereka sibuk dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika waktu subuhnya, dia sholat subuhnya setelah isyraq atau di jamak takhir dengan sholat duha. Ini bukan menghidupkan hati, tapi sebaliknya kata beliau. Ini adalah mematikan, bahkan ini merusak daripada syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang bangun setelah isyraq itu akan melaksanakan, menjalankan kehidupannya, kesehariannya di waktu itu dalam keadaan malas. Berbeda dengan orang yang bangun setelah fajar untuk sholat subuh, maka dia bisa menjalankan aktivitasnya dengan giat dan dengan semangat. ولو كان حي في القلوب لامتثلوا شرع وأمر الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو أحبوا الصلوات لأحبوا شرع وسنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إبليس لبس على بعض الناس حتى ظن أنه في المذهب النفيس، وهو قد تبع النحيس إبليس وألحقه بحزبه المناحيس فأبعده عن الخيرات وعن البركات، وهو يظن نفسه فيها وأنه يطلبها. Maka jangan sampai kita termasuk golongan yang menyangka bahwasanya mengisi malamnya tadi dengan mengatakan kehidupan ada di dalam hatinya dengan bersalawat, tapi malah meninggalkan sholat. Tapi yang dimaksud ada kehidupan hidup hatinya dengan cinta kepada Nabi itu adalah menjalankan syariat dan sunnahnya Nabi, bukan malah menyalahi syariat. Itu bukan menghidupkan hati, tapi malah mematikan hatinya karena menyalahi. Walaupun dia malamnya dipenuhi dengan membaca salawat, itu semua adalah tipu daya daripada setan. Sehingga apa? Sehingga dia meninggalkan daripada apa yang telah diajarkan, apa yang telah disyariat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. ومن يدعي محبة الله ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يستمع من يحب، يستمع أمر من يحبه. من يحب أن يعمل ما يحبه محبوبه. إن المحب لمن يحب مطيع. Maka sesungguhnya orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentu dia akan mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita misalkan menyukai, mencintai seseorang, pasti apa? Mendengarkan dan menjalankan apa yang dikatakan oleh orang yang kita cintai. Karena sesungguhnya itu adalah tanda cintanya seseorang kepada baginda Nabi. Dia adalah mengikuti, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. والذي أبعد الناس عن الخير هو كثير من الأساتذة الذي لم يحل في قلبهم الخير، فهم يتكلمون بألسنتهم لكن أفعالهم تخالف أقوالهم. يأمرون بالخير ولا يقرؤون، يأمرون طلبتهم بقراءة الأوراد وهم لا يقرؤون، يأمرون طلبتهم بالجماعة وهم لا يصلون في الجماعة. أولئك بئس الأساتذة، بل يتنافس بعضهم على بعض في مظاهر الدنيا ويتنافسون على العزومات، فإذا ظهر أحدهم حتى نافس مع الآخر. أولئك ليسوا بأساتذة، إنما هم جبابرة.
ليس هم في حزب الله وحزب النبي محمد، بل في حزب عدو الله إبليس الخسيس، لأنه لبس عليهم من حيث لا يشعرون. Sesungguhnya seseorang yang betul-betul cinta tadi adalah yang mengikuti daripada syariat baginda Nabi Muhammad. Siapapun orangnya, bahkan kata beliau, kalau dia seorang ustaz yang mengajak kepada kebaikan tapi dia malah tidak menjalankannya. Dia mengajak santrinya untuk baca wirid tapi dia tidak baca. Dia mengajak santrinya untuk sholat berjamaah, dia malah tidak sholat berjamaah. Tapi kalau sudah urusan dunia, misalkan dipanggil ada undangan orang kaya, cepat untuk menjalankannya. Maka bahkan kalau sudah sampai seperti ini, kadang saling sikut satu sama lainnya, karena tujuannya bukan mengikuti daripada syariat Nabi, tapi tujuannya adalah dunia. Maka ini bukan ustadz namanya, kata beliau, tapi ini adalah orang yang bodoh. حتى تجرأ بعض الناس على الدين بسبب الأساتذة الفالصو، فإنهم يأخذون أموال من أهل الربا وأهل المخدرات وأهل الخمورات ويقبلون منهم الصدقة وتعمير المعاهد، ويقبلون منهم أن يطلبوا قرضة منهم وهم يعلمون بأن مالهم حرام، فتجرأ الناس على الحرام بفعل الأساتذة الفالصو. Bahkan banyak juga daripada masyarakat kita di sini tertipu daripada ustadz palsu, kata beliau. Karena ustadznya ini bermuamalah dengan seseorang yang ada uangnya tadi uang yang haram, entah itu riba atau jual narkoba atau jual minuman keras. Bahkan ada ustadznya berhutang dengan orang tersebut, orang yang berperilaku riba, jual narkoba atau jual minuman keras. Akhirnya ustadznya sudah jatuh dalam sebuah kemaksiatan, ya tentunya juga muridnya juga jatuh dalam sebuah kemaksiatan. وكثير من الناس اليوم ترك سنة السواك لأنه رأى بعض الأساتذة يستاك بطرف الثياب ظنها ذلك من السنة، وإنما هذا من الوسخ، والدين دين النظافة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله نظيف يحب النظافة. Dan juga banyak juga masyarakat kita tertipu meninggalkan dengan siwak karena melihat ustadznya ketika sholat atau yang lainnya bersiwak menggunakan ujung bajunya, tidak menggunakan kayu siwak. Padahal ini sama sebenarnya mengotori baju, bukan bersiwak. Padahal agama kita adalah agama yang bersih, sebagaimana disabdakan bahwasanya Allah itu bersih dan suka akan kebersihan. وكثير من العوام يقتدون بهؤلاء الأساتذة الفالصو فيكونون قطاع طريق عليهم، فيمنعونهم من الوصول إلى المنهج السديد، ويظنون أن فعل الأستاذ الجاهل هذا من سنة النبي محمد، لأنه أستاذ فالصو ما عرف السنة ولا اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تأخذ إلا عن أستاذ علم فعمل وعلم وعلمه مستند إلى سيد العلماء وسيد المربين محمد الرؤوف الرحيم. والله يوفقنا وإياكم للامتثال بما أمر الله واجتناب ما نهى الله، ويجعلنا وإياكم من المحيين لسنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. Maka manusia yang tertipu dengan ustaz tadi seakan-akan dia dirampok untuk menuju menjalani jalan mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang tadi sudah mau jalan menuju Allah tapi terputus karena terhalang oleh ustaz yang palsu tadi. Ustaz yang palsu tadi yang sudah tidak punya ilmu, apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan syariat atau sunnah atau akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini bukan yang membawa dia mendekatkan kepada Allah, bahkan menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa menghidupkan dan menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا أشكل عليك شيء في الدين إياك ثم إياك أن تسأل أحد من هؤلاء قطاع الطريق الذين ظاهرهم العلم وباطنهم الجهل، فيبعدونك عن الله وعن اتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تأخذ الدين عن جوجل
بل اسأل في دينك من اتصل علمه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. من هم أهل الذكر؟ هم أهل العلم، العلماء العاملون الذين تلقوا العلم بسندهم عالم عن عالم إلى سيد العلماء وسيد المربين وسيد المؤدبين محمد الرؤوف الرحيم. فالله يلحقنا بهم ويجعلنا منهم ويوفقنا للمثول بينهم ومحبتهم وخدمتهم والسير على سيرتهم، ويجمعنا بهم يوم القيامة مع سيد العالمين وسيد المحبوبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. Dan kalau misalnya kita ada sebuah permasalahan agama, maka hati-hatilah untuk bertanya dengan ustaz palsu tadi. Karena zahirnya mereka ada ilmu, tapi sebenarnya di batinnya tidak ada ilmunya, maka tentunya akan menyesatkan kita. Tentu kalau kita ada masalah tentang agama, tanyalah kepada orang yang betul-betul alim, orang yang punya ilmu, ilmunya bersanad, punya rantaian daripada keilmuan dari seorang yang alim, terus sampai ke orang alim yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita diberitakan kalau ada permasalahan untuk bertanya dengan orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlul dzikir, yaitu ahlul ilmi, kalau kita tidak mengetahui akan suatu masalah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti daripada jalan salafus saleh kita. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, dan kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sesi tanya, yang ingin bertanya silakan. Bagaimana kalau mengadakan maulid itu begitu ustaznya campur sama ibu dan sini kan rame itu mengajar ibu-ibu ya. Di situ ustaznya dari situ, yang dari situ, bagaimana yang احتفال مولد عن جماعة النساء والمتكلم أستاذ يجوز أن الاحتفال. نعم، احتفال المولد استحسنه السلف الصالح بشريطة أن لا يكون فيه اختلاط بين النساء والرجال، فإنه كيف يقام فرح بالنبي محمد بخرج شريعة النبي محمد؟ فإذا كان المتكلم أستاذ وليس مختلطا بالنساء فلا بأس بذلك. Memang dalam perayaan sebuah maulid itu bagus, tapi dengan catatan tidak menyalahi daripada syariat baginda Nabi Muhammad. Kalau misalkan perayaan maulid tadi jamaahnya misalkan perempuan, ibu-ibu yang kebanyakan kita temui, bahkan yang di sana kita juga sama. Kemudian penceramahnya adalah soal boleh saja selama tidak bercampur. Ini kan ada jarak di sini, jamaah ibu-ibunya, ustadznya di sini. Nah, yang penting tidak ada bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Jadi kalau tidak bercampur boleh-boleh saja. Soal masalah ada wahid ya Ustaz, kepada man tajid inda maulid ma'aulad مع أولاد ma'auladina yujulahu lianna labuda an uqimuhu li salati subah amma pada ihtifal maulid dan nasha wal aulad mai dan yasha yasqa ala yang yaqul salat ainul afdal as-salat nahdhur ihtifal maulid. هكذا إذا كان علم أنه إذا سهر في حضور مولد أو حضور بر صلوات فيعجز عن قيامه لصلاة الصبح، خصوصا ما يحصل لكثير من الأطفال، فنومهم ليصحوا مبكرا أولى من حضورهم المجالس وتوفير صلاة الصبح. Jadi ini pertanyaan, kenapa saya pernah ditanyakan kenapa tidak bawa anak-anak hadir majelis? Ya, maka dijawab karena kalau dibawa majelis biasanya selesai majelis itu malam, sedangkan anak-anak kalau sudah tidur malam sulit bangun subuhnya. Nah, maka
Maka beliau tadi menjelaskan lagi, kalau misalkan anak-anak itu tidurnya terlalu malam, sulit untuk bangun subuhnya, maka lebih baik dia tidak tidur terlalu malam, tidur cepat-cepat, dia bisa bangun sholat subuh. Tapi banyak sekarang terbalik, bahwa anaknya hadir maulid, tapi sholat subuhnya disia-siakan, artinya anaknya tidak bangun sholat subuh. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah zakat profesi. Saya kan sebagai pekerja ini punya gaji bulanan yang tetap gitu. Nah, ini kan ada macam zakat bulanan itu ada yang 2,5% atau gimana Kak? Kayak kita profesi ini kan bekerja bulanan, tapi ada yang mengatakan zakat bulanan 2,5%, ataukah sepengetahuan saya kan zakat itu nasabnya setahun ya. Apakah digabung setahun atau per bulan 2,5% gitu? Makasih. Zakat profesi Ya berapa? profesi ada hal PNS. Amin amin di hukum amin hukum. Kemudian di كل شهر يأخذون منهم ربع الأشهر كل شهر. كلهم زكاة نعم على باسم الزكاة. هل هذا جائز أو هذا كل شهر أو كل سنة؟ هذا ما تأخذه الحكومات من مرتبات الموظفين من أكل أموال الناس بالباطل. لا يجوز لهم، فالزكاة لا تجب عليهم في مرتباتهم أبدا إلا إذا جمع مرتبات وبلغت نصابا آخر الحول، فيجب عليه إذا مضى عليه عام حينئذ زكاته، وإلا فلا يجب عليهم أبدا. Jadi sebenarnya gaji itu tidak wajib zakat ya, karena tidak sampai nisabnya, kecuali gajinya digabungkan. Artinya digabungkan ya duitnya masih ada sampai 1 tahun dan sudah sampai nisabnya, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Jelas? Jelas. Ini ada, biasakan imam itu ada Pak. Ini ada pertanyaan tentang salah fikih juga. Biasakan ada imam pakai mic ya. Jadi mic itu kan tersambung di mesin. Biasakan kita di dalam masjid itu ada namanya kayak binatang, burung, apa. Itu semisal ada najisnya, ada apa kotorannya, itu apakah termasuk kita membawa sembahyang atau enggak? Itu kalau termasuk apa batal sembahyangnya atau enggak? Gitu kan? Najisnya tadi di kabelnya. Iya di kabel. Cuman itu kan tersambung di sini biasanya di mic imam. الإمام أحيانا يصلي يستعمل الميكروفون هذا بعدين فيه يتصل به بعدين فيه نجاسة في الحبل هذا تصح الصلاة. هذا أو غيره، إذا اتصل أي مصلي إمام أو غير إمام، سواء في هذا حق المايك أو في غيره بالنجاسة، فصلاته باطلة، لأنه متصل بنجس، صلاته باطلة إمام أو غير إمام، صلاته باطلة. Jadi jawabannya adalah هذا إذا تيقن النجاسة، أما إذا مجرد الشك فلا نحكم بالبطلان. jika dia yakin bahwasanya ada najis di kabel mic tadi, tentu sholatnya tidak sah. Siapapun dia, selama dia sholat tersambung dengan najis, entah dia ada mic atau dipakai dia ada tali, misalkan makmum ada tali nyambung, ternyata di tali tadi ada najisnya ya. Sesuatu kalau misalkan kita sholat bersambung di situ ada najisnya, maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal selama yakin ada najisnya. Tapi kalau tidak yakin, kayaknya kan walaupun banyak binatang atau tai cicak bukan, tapi kalau tidak yakin ya tidak apa-apa. Yang membatalkan ketika sudah yakin ada najisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan
kami bertugas di kantor urusan agama. Mungkin yang kami tanyakan tentang masalah nikah. Pertama, ada seorang perempuan yang baru masuk Islam, atau perempuan tadi yang tidak jelas akan nasab daripada walinya, atau yang ketiga, perempuan tadi mengetahui akan nasab walinya, namun dia tidak mau menghubungi akan walinya. Ketika perempuan tadi menikah dengan seorang laki-laki, tetapi dia mengangkat akan seorang imam masjid atau temannya atau siapapun orang itu menjadi ayah angkatnya plus menjadi wali nikahnya. Bagaimana hukum pernikahan yang seperti ini? Yang pertama tadi baru masuk Islam. Yang pertama, perempuan itu orang yang baru masuk Islam, atau perempuan itu orang yang tidak jelas nasabnya, atau perempuan itu punya nasab namun tidak mau menghubungi akan walinya. Yas'al an hukmun nikah al-mar'ah kafirah man waliyuha. Mar'ah kalah muslimah baru Islam. Suma saniyan al-mar'ah la tadri nasabha. مرأة دخلت في الإسلام. أول مرأة دخلت. السؤال من وليها. السؤال الثاني المرأة التي لا تدري نسبها. لا نسبها. من يزوجها؟ السؤال. نعم. الثالث المرأة عنده وليها لا تعرف وليها لكن ما يجيب ما تدعو وليها يؤكد بها. ما بقى بعدين يأخذ واحد إمام مسجد أو نعم. المسألة الأولى، المرأة دخلت في الإسلام، من يزوجها؟ لا يزوجها وليها الكافر، سواء كان لها أب كافر أو أخ كافر لا يزوجها، لأن الكافر لا يلي أمر المسلمة أبدا. من وليها؟ الحاكم أو القاضي أو كأوء، إن أذن له القاضي بتزويج من لا ولي لها. كذلك المرأة التي هي لا ولي لها أو بنت الزنا فعرفت أنها لا نسب لها، مثال من يزوجها؟ القاضي بالولاية العامة إذ لا ولي خاص لها. Jadi yang dua masalah, yaitu perempuan yang baru masuk Islam dan perempuan yang tidak diketahui nasabnya atau anak zina juga sama, maka walinya adalah hakim, atau hakim tadi bisa menyerahkan kepada KUA. Karena KUA in adzina lahu al-hakim fi tazwij man la waliya lah. Kalau misalkan diizinkan oleh hakim tadi pihak KUA untuk menjadi wali bagi perempuan tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan diizinkan, ya, karena berdua tadi perempuan yang baru masuk Islam, abahnya yang kafir tadi atau saudaranya itu tidak punya hak untuk mengawinkan anaknya atau saudaranya yang muslimah. Sedangkan perempuan yang tidak ada nasabnya ya jelas tidak ada walinya. Walinya adalah kembali kepada hakim. Wa amma man laha wali la khatabaha kufr fa aba an ya'qida fa in thabata dhalika بالشهود أنه رفض فحينئذ يزوجها القاضي أيضا لا إمام المسجد. فإن تكرر منه ذلك مرات وثبت ذلك عند القاضي فحينئذ يفسق ذلك الولي فتنتقل للولاية لأبعد منه. Jadi kalau misalkan ini masalah lain, kalau misalkan ada orang yang kufu setara sejajar dengan perempuan tadi meminta, kemudian walinya menolak, ya, tidak mau mengawinkan anaknya padahal ini setara sejajar daripada derajatnya, maka itu kewaliannya pindah kepada hakim. Kalau rafada awal waliwa pindah kepada hakim, kepada wali. إذا ثبت ذلك. Kalau misalkan itu terbukti dengan ada saksi bahwasanya memang walinya tidak mau mengawinkan perempuan tadi dengan seseorang laki-laki yang memang kufu, yang setara sejajar,
Tapi kalau itu terulang-ulang, orang tua walinya tadi tidak mau mengawinkan, misalkan perempuan yang mana dan yang meminta tadi orangnya yang sejatinya setara dengan perempuan tadi, maka berpindahlah kewalian tadi kepada yang lebih jauh. Kalau misalkan abah, kalau dia fasik, maka pindah kepada kai. Ya kan? Jelas. 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 Cuma satu lagi pertanyaan. Bagaimana kalau perempuan tadi mengangkat Ya. imam masjid? Nah, itu belum jawab. Bukan kepala kaulah imam masjid, dia angkat sebagai Baik, bapaknya wali sekaligus khafadha. menikahkan dia. لكن هذا المرأة هذه المرأة واحد إمام مسجد ليكون وليا لها ولا يريد وليها الذي يأخذها. لا، فالنكاح باطل. هذا إذا لم يكن لها ولي أو رفض الولي. أما هي تتشهى الولاية، تريد هذا الإمام أو هذا الأستاذ ولا تريد هذا لا يجوز لها. هذه ولاية شرعية من الشارع، ليس باختيار المرأة. Jadi kalau dia nggak mau kan misalnya karena takut ditolak, kan? Ya, kebanyakannya kasusnya seperti itu ditolak. Akhirnya menunjuk seorang imam atau ustadz jadi walinya, maka itu pernikahannya batil, tidak sah. Karena kewalian ini dari syariat, dari agama, bukan dari pihak perempuan. Agama yang sudah menentukan siapa walinya. Jelas. Jelas. Ada pertanyaan lain? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, ini kan lagi musim politik ini. Bisa. Nah, itu hukumnya kalau kita dikasih uang buat nyoblos dia kan? Nah, itu kan kita dikasih satu orang kan? Nah, kita coblos memang. Nah, datang lagi nanti kita coblos juga. Tapi itu kan otomatis kan nggak batal ini suaranya. Itu hukumnya uangnya gimana? asal dulu sebenarnya منتخب من المنتخب الانتخابات. من الذي يرشح نفسه هذا. ما هو هذا بعدين الانتخابات يعني تختار لوطنك من يستطيع إصلاحه. إذا عرفت أن هذا بيصلح الوطن، ما هو مجرد شعار بين الناس يا للوطن يا للوطن، وهو في الباطن خاين للوطن، فاختيارك له خيانة للوطن. إن علمت أنه سيصلح الوطن فذاك اختيارك له محبة للوطن. Jadi ini dijelaskan dulu, yang namanya pemilihan itu sebenarnya adalah kalau kita memilih, seharusnya kita memilih seseorang yang bisa memperbaiki dari daerah kita, ya, melakukan islah kebaikan-kebaikan untuk daerah kita, itu yang dipilih. Tapi kalau kita memilih orang dan kita tahu ini tidak bisa, sama saja dengan khianat, bukan hubbul watan namanya, bukan cinta tanah air, bukan cinta daerah, malah khianat dengan daerah. Kalau kita tahu orang tadi tidak bisa untuk memperbaiki daerah kita, maka kita termasuk orang yang khianat. فالذي يشتري الناس فذلك دليل على أنه لم يبرهن على محبة الوطن، فإن الانتخاب الذي يبرهن عليه أفعال من نريد أن ننتخب، أفعاله، أخلاقه، محبته، مساعدته الآخرين، بأن يكون طلون رعية. هذا يحتاج أن يكون ينتخب، ولا تأخذ مال من أحد في مقابل ذلك، فتكون بعد ذلك فيك خيانة للوطن إن انتخبت من ليس يستحق ذلك، أو انتخبت من يجب عليك انتخابه لإصلاح الوطن. Jadi kalau orang sudah bahasanya tadi itu membeli manusia kita itu ditukari, karena kan dikasih duit sama aja menukari, kan membeli suara kita, ya, membeli suara. Itu menunjukkan dia tidak punya kemampuan untuk memperbaiki daerahnya.
Kalau sebenarnya orang yang punya kemampuan untuk memperbaiki daerah itu dari sikap dia. Apa yang dia lakukan selama sebelum pemilihan tadi, ada enggak tanda-tanda orang ini dari sikapnya, pekerjaannya bisa memperbaiki daerah? Nah, itu yang dipilih. Kalau membeli itu kan berarti tandanya orang tetap mampu sebenarnya, tapi dibeli suara kita. Kalau kita sudah mengikuti orang tadi ya tidak boleh. Kalau kita mengambil duitnya berarti kita sama saja khianat dengan tanah daerah kita. Wa akhassun nas alladhi yushtara bil fulus. Wa ahsanun nas alladhi lahu mabadi' wa akhlaq la tushtara bil fulus. Dan kata beliau paling jeleknya manusia adalah yang bisa dibeli dengan duit. Itu paling jelek. Tapi orang yang paling bagus adalah orang yang diisi akhlak yang bagus, yang tidak bisa dibeli dengan duit. Jelas. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, kalau kita sering melakukan perjalanan misalnya dari Kaltim ke Kalsel, tentunya melalui laut mengenai kiblat untuk melanjutkan yang tadi malam, Ustaz. Apakah sah kita melakukan salat di dalam diri meskipun di situ ada tanda panah arah kiblat? Nah, sementara kapal dalam posisi berlayar atau berjalan. Itu Ustaz, apakah sah salat kita? Karena kita sering ada waktu di situ saja untuk melakukan salat. Terima kasih. Nazar di masjid. Oh, yas'al al-jawab. Ma hukmus shalah di safina? Hunaka fi min huna min Kalimantan Syarqiyah ila Kalimantan Selatan Janubiyah fi Eri. يأخذ الناس وقد سيارة يصلي هنا أحيانا يلبث هنا السفينة. ما حكم الصلاة في السفينة؟ عرفنا أن الصلاة في النافلة مطلقا صحيحة قياما أو قعودا. أما صلاة الفريضة في السفينة إذا كان مع إتمام الركوع والسجود واستقبال القبلة، فإذا انحرف القارب انحرف هو إلى القبلة، وهكذا فصلاته صحيحة ولا قضاء عليه. وإلا ما أمكن ذلك صلى إن خاف خروج الوقت لحرمته وقضى. Jadi sebagaimana malam tadi dijelaskan untuk sholat sunnah kan tidak ada masalah. Karena sholat sunnah kemanapun boleh saja kita menghadap. Adapun sholat yang wajib, maka wajib menyempurnakan takbir atau menghadap kiblat, kemudian ruku dan sujudnya dan takbiratul ihram. Itu kan harus. Kalau tidak sah sholatnya. Jadi kalau misalkan lagi sholat awalnya takbiratul ihram menghadap kiblat, soalnya pas kapal berjalan merengkan, maka mereng juga kita berbulik bahasanya ke arah kiblat kalau bisa. Tapi kalau misalkan tidak bisa, batal sholatnya. Kecuali dia sholat waktunya mepet sudah. Kalau tidak sholat sekarang keluar waktu, ya, maka kita tetap sholat seperti yang di awal disebutkan dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Nanti kalau sudah singgah kita di Penajam atau di daerah lain, baru kita mengqadha sholat tersebut. Jelas. Ada pertanyaan? Hah? Ada? Cukup. الله يبارك لنا في الأوقات والأقوال ويجعلها مصروف الطاعات ويخلقنا بخلاق سيد البريات ويحفظنا وإياكم في الظواهر وفي الطويات ويحفظنا من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان ويشرح صدورنا بالقرآن ويعلمنا القرآن ويسنت بالقرآن بحق القرآن وبحق من أنزل علينا القرآن. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا عن نصيب لنا الجنة وزلنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا تقبل منا وتبعنا. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء ونزوله من السماء يا الله يا سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.